Guys, may problema tayo guys din sa ating bahay guys. So, may nagluno guys na ahas din sa ating daanan guys. Sa pinto yan guys. So, pinto natin yan guys. Pinto. Yan. So guys, may nagluno na ahas guys. So, yan guys. So, yan guys. Mayroong pinagbalatan ng ahas guys din sa bahay guys. So, ito guys, ito ahas nito guys. Guys, hinahawa ko ng aking anak guys. Ito guys, pinaglunuhan dito guys sa bahay. Ahas. Nakatakot din guys sa bahay. Kasi guys, dito guys, at ilalim ng ating ano guys yan guys. May mga butas-butas guys, kaya binabahayan siguro ng ahas. Baka dyan lang yan.